Good morning, class. For today's video, we are going to discuss about the true or false test. So, the true or false test is a binomial choice or alternative response test that have only two options, such as true or false, right or wrong, yes or no, good or better, check or cross out, and so on. A student who knows nothing of the content of the examination would have 50% chance of getting the correct answer by sheer guesswork. So, ang kanilang true or false test is ani ni siyang test nga naghatag lang og duha ka papilian, which is true or false, right or wrong, or another nga option. So kani siya is 50-50 ang chance kay there are only two options. So if ang student is kanang wala siya kabalo or kanang wala siya idea sa kuan is naghapon siya 50% chance nga maka-answer og sakto because there are two only options, which is true or false. Then there are the 8 rules or guidelines for constructing alternative response tests. So rule number 1, do not give a hint advertently in the body of the question. So usa sa number 1 rule niya is dili ka maghatag og hint kay if maghatag ka og hint, it is easy for the students na lang to know kung unsa man ang answer sa questions. So, dapat ikaw, if as a teacher, if mag-assessment ka og inani is, you do not give a hint sa questions because 50% chance na ang naa sa ilaha if kuan. So, if na hint is, mas masakto na yun sila. Rule number 2, avoid using the words always, never, often, and other words that tends to be either always true or always false. So dili ka mag-use atong mga words nga naay hint bitaw or naay maka-feel sila nga kato kay dili sakto kay never, then katong words nga always kay sakto. So murag nanay mo pop up sa ilang mind nga kanang ay basin kani kanang mao ni ang sakto or inana. So dili sad ka magbutang og inana kay in that way man good is mas easy na lang nila labi na mga students nga mga smart is ma-analyze din na nila nga kani is true ni siya ay false ni siya kay naay kanang inani nga kanang nga words. So i-avoid sad na nimo. Then, rule number 3, avoid long sentence as this tends to be true. Keep sentence short. So, ang kanisad siya is i-avoid nimo ang long nga sentences kay ang nahuna man gid sa student is if long ang sentences is ang intended niya is true gid siya kay na may explanation then taas pud siya og wordings. So, ang imuha as a teacher is i-keep lang nimo og kanang ang sentences niya into short way kay if long kaayo kanang ilara kay sa ilaha nga true gina siya or nana sila hint ba nga taas kay tanan so tinuod jud ni so ikaw sa teacher is avoid sad na nimo. Then number 4, avoid trick statement with some minor misleading word or spelling, animations, replace face, and etc. A wise student who does not know the subject matter may detail strategy at the answer correctly. So, i-avoid sad na nimo ang kanang mga misleading words or kanang mga dili sakto nga words kay might be ang kanang student is kanang kuan bitaw tricky bitaw siya or kanang nasa siya kanang knowledge about something like inana. So, ikaw is kanang mga kanang murag ikaw nga teacher is murag naghatag na lang gani kanila og kanang kuan nga maghatag kanila og mga hint or mga something like kuan para mas okay, class. The next rule is the rule number 5. Avoid quoting verbatim from reference materials or textbooks. This practice sends a wrong signal to the students that it is necessary to memorize the textbooks word for word, and thus acquisition of higher level thinking skills is not given due importance. So, ang kaning rule number 5 is, i-avoid na to nga kanang bitong isuwat kinato word for word kay kanang manggod siya is makahatag gani sa students of lain nga impression bitaw nga kinahanglan din nila nga i-memorize word for word ang mga
ang mga questions kay ato man tong gibutang dito sa true or false nga test. So i-avoid sad na nato kay para sad bitaw nga kanang dili bitaw ang mga student is mas more on memorizing kaysa analyzing. So mo na siya. The next is rule number 6. Avoid specific determiners or give away qualifiers. Students quickly learn that strongly worded statements are more likely to be false than true. For example, statements with never, no, all, or always moderately worded statements are more likely to be true than false. Statements that are moderately worded use many, often, sometimes, generally, frequently, or some, usually should be avoided. Example, executive usually suffers from hyperacidity. The statement tends to be correct. The word usual leads to the answer. So kuan gihapon ni siya, ikaw kanang as a teacher is i-avoid bitaw nimo nga maghatag og hint or kanang magkuan bitaw sa ilaha nga kanang kani siya di ka mo gamit atong mga statements nga never kay kanang makakuan sila nga kanang false ni kay kanang inana. So murag dili kanila maghatag og hint or kanang mga words nga kanang makakuan bitaw sila hunahuna nga dili ni sakto or sakto ni tungod ani nga words. So i-avoid jud na nimo. The next is rule number 8. Avoid double negative. This makes items unclear and definitely will confuse the students. Example, the change take place in early childhood are not unchangeable. It is simply the change in early childhood are changeable. So, i-avoid bitaw nimo ang double negative kay kanang gid is maka-cause na siya og more confusion sa students kay when in that case is mas malibog na hinon sila o niya dili na hinon sila mas makasabot. So, that would be all class. Goodbye and thank you.